जलपाईगुड़ी का एक व्यक्ति ऑनलाइन में झुमके खरीदते समय ठगी का शिकार हो गया। व्यक्ति के बैंक खाते से 2 चरणों में 1,06,000 रुपए गायब हो गए। रायकत पारा के निवासी बपई सरकार ने सोमवार को जलपाईगुड़ी साइबर थाना में एक शिकायत दर्ज कराई है। Pampered, not just a hospital, but a mother. मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को बपई ने एक ऑनलाइन वेबसाइट से झुमकों के 4 सेट ऑर्डर किए। 20 अप्रैल यानी रविवार को ऑर्डर घर पर पहुंचा दिया गया। 4 बालियों के सेट की जगह एक बाली ही दी गई। इसके बाद बपई ने टोल फ्री फोन नंबर पर संपर्क किया, जहां से उन्हें ऑनलाइन एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। बपई ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से पहले 98,000 रुपए और फिर 8,000 रुपए काट लिए गए। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। আমি একটা শপের থেকে একটা অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা 4টা মাল আসার কথা ছিল। সেই জায়গাটায় একটা মাল আসাতে আমি টোল ফ্রিতে ফোন করি। সবচেয়ে অনলাইন একটা কানের দুল অর্ডার করেছিলাম, সেইটা 4টা মাল আসার কথা ছিল, সেই জায়গাটা আসছে একটা। তো অন্য 3টা আর কি রিটার্ন করার জন্যে আমি টোল ফ্রিতে ফোন করেছিলাম। করার জন্য গুগলে সার্চ করে আর কি টোল ফ্রিতে ফোন করি, তখনকার ধরে হচ্ছে একজন অন্য আননোন একজন নম্বর, সবচেয়ে টোল ফ্রি না ধরে। তখনকার ওরা আমাকে বলে যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেয়, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে নিয়ে বলে একটা অ্যাপ দিচ্ছে, ওইটা ডাউনলোড করো। ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করার পরে তখনকার আমার মোবাইলটা কিছুক্ষণের জন্য ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন করে দিয়ে আমার জিপে থেকে টাকাটা কেটে নেয়। 1,06,000 টাকা দুবারে। তারপরে এসে থানায় ডায়েরি করলাম, অনলাইনে ওইটা করে দিয়ে আর থানায় ডায়েরি করলাম যে ওইটার ব্যাপারে। যাতে এইরকম অনলাইনে জিনিস ঠিকঠাকভাবে না নেয়, দেখে শুনে তারপরে 1,06,000।